sacando a cada una de las candidatas para tomar sus posiciones y que el director de piso ya estaba en su puesto también. O sea, eso nos hace pensar o nos indica que ya está por comenzar. Allí lo tienen. Este es el Miss Tierra 2022.
Hi and hello Macedonia del Norte. everyone. Good day from Denmark and hello Marianas to del everyone Norte. watching this live stream. My Noruega. name is Mikla Rubinstein, Miss Earth Fire Pakistan. 2020, and I am going to host today with our rating Palestina. Miss Earth Water, Romania Deniken. She will be here very Panama. shortly, and we will be your host for today. So Peru. Miss Earth takes on the theme Miss Earth loves fauna to Filipinas. emphasize the importance of caring for animal life. The Polonia, theme also gives awareness of how animal life, whether Portugal. live, wildlife, or domestic, and especially the endangered Puerto Rico. species, are essential members of the environment, which must be given Isla proper care Reunión. and attention. I want to welcome you all to the second round of the Intelligence and Environmental Awareness Prejudging. And before I forget, remember to follow Miss Earth on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, and on the Kumu app at Miss Earth on Kumu. Don't forget to put a follow, like, and share this live stream to get to know our delegates and to spread awareness for a sustainable environment. As you all know, this is a crucial and important preliminary round to determine the next Miss Earth. I don't mean to add pressure to the delegates, but based on previous years, I am confident that these ladies will pass this round with flying colors. For today's event, we will be putting the spotlight on the delegates from Europe. And we Romania. are very pleased to have with us a panel of experts Rusia. who will pick the brilliant minds of our delegates. Escocia, Let's meet our panel of judges. Senegal, First up, we have the brand ambassador Serbia. and an advisor at the Philippine Stock Exchange. Sierra Leona, A master's degree in environmental science from Singapore. Yale University in the United Kingdom, and is a sought-after Slovakia. international speaker. The greenest man Slovenia. on the planet, Matthias Gelba. Sudáfrica, Everyone, thanks Mishala for the great introduction. Sudán del Sur, And lovely to see all España, from Europe and the Europeans. I am looking forward Sri Lanka, to our inspiring environmental intelligence. Tailandia, Hopefully spreading across the world, inspiring Uganda, lots of other people to take action for our beautiful planet Earth. Estados Unidos, Best of luck for tonight. Venezuela, Vietnam, Thank you, Matthias, for that. And next Gales, up, we have a media personality, author, Zambia, advertiser, event executive, and Zimbabwe, very accomplished. She graduated as cum laude from the University of the Philippines with a degree in psychology and holds a master in environmental and natural resources management. The consultant for the Miss Earth Foundation and Miss Earth Water 2006. Let's welcome Catherine Utalan Vital. Greetings to everyone and God bless to all our delegates from Europe. Yesterday, we had a very fruitful interview with our delegates from Asia, and I hope that we will continue the trend of having an intelligent discussion with all four judges. And who knows, somebody from this group might follow the footsteps of Mikala as Miss Earth Fire, or even our past Miss Earth, like one of my favorites, Teresa from Czech Republic. Let's see. God bless everyone. Thank you, Catherine. And next up, the founder of Environment Online, or ENO, a global school and community network for sustainable development that has now spread to over 10,000 schools in 157 countries. He personally works for Tree Body Earth, a tree planting and care service that helps schools and communities make tree planting more sustainable. All the way from Finland, let's welcome Mika Fenhanen. Thank you, and greetings from Finland, from the land of forests. On the background you can see my forest about 1 kilometer from my place. Buenas I'm noches looking al forward planeta to Tierra. have a good questions Bienvenidos, from European- bienvenidos y bienvenidas a la grandiosa final del concurso Miss Earth 2022. Estamos en vivo desde aquí, desde Filipinas, donde todo es siempre más divertido.
vamos a darle un final de cuento de hadas a una de estas participantes. Vamos a ver quién de estas mujeres maravillosas será coronada esta noche. La madre naturaleza está orgullosa hoy, esta noche, en el Miss Earth 2022. Bueno, allí vieron el mismo escenario donde se realizó la elección del 2019, con otra producción, con una hora de retraso, pero ya tenemos la señal, que es lo importante. Estamos muy ansiosos de conocer qué sucederá esta mañana. Es bastante raro, ¿no?, decir esta mañana y no esta noche, pero candidatas de 86 países y territorios del mundo están compitiendo por un título que en este momento ostenta Destiny Wagner de Belice, y por supuesto hoy va a coronar a su sucesora. Vieron ese opening, todos vestidos con representantes de la fauna local de cada país. En nuestro caso, pues presumíamos que iba a llevar esta malla de Dan Rojas, pero vimos que no tenía la malla, ¿verdad, Orlando? Sí, de todas maneras, lo que sí podemos destacar es que Oriana estuvo en el centro del escenario cada vez que la ponchaban, cada vez que aparecía, y cuando... Este es el mejor público del mundo, aquí en vivo. Qué bueno regresar en vivo, ¿cierto? Qué maravilla regresar a eventos presenciales, la energía y todas las mujeres que quieren ser coronadas. Nuestras delegadas están bajo la luz. Desafortunadamente, hay personas que no tienen mucha atención, especialmente que están en peligro de extinción. Nuestros concursantes nos han dado algunas elecciones de algunas especies, pero también nosotros tenemos unas elecciones también un poco especiales para la competencia de hoy. Es un placer para mí presentarles nuestro panel de jueces. Empezamos con una figura notable en desarrollo de políticas en biodiversidad, conservación y protección de la vida silvestre, la directora del Centro para la Diversidad de Asia, la doctora Teresa Mundita Lim. Uno de los empresarios más exitosos en menores de 30 y empresas que han trabajado con NASA, como Made in Space, Outpost Space y Red Wires, el señor Aaron Kemmer. Presentador de televisor, autor y defensor de los niños y del ambiente, Daphne Oseña Páez. Ejecutivo de estrategia de planificación y de manejo de cartera de inversiones, el director de Mindshare, Abhishek Gupta. El representante de miembro del grupo de Banco Mundial en pro de la lucha contra el cambio climático, la señora Thuy Bui. Un abogado experimentado en mercados de capital y regulación de títulos, el director del mercado bursátil de Filipinas, el señor Roel Refrán. Y por último, no menos importante, el cofundador del concurso más relevante, ex actriz y reina de la belleza, la señora Lorraine Shook. Y nos acompaña esta noche, damas y caballeros, tres mujeres hermosísimas que saben muy bien cómo impresionar a estos jueces. Vamos a recibir a Angelia Ol, Carrie Velasco y Nelis Pimentel. Muchísimas gracias, James. Estamos sumamente emocionadas aquí en Miss Earth, que vuelve en vivo. Sí, así es. Finalmente volvimos a Nelis Pimentel. Muchísimas gracias. Continuamos en vivo con esta transmisión especial del Miss Earth 2022, cuando son exactamente las 7:39 de la mañana. No es la noche, es la mañana, y estamos con ustedes llevándole este certamen
a ver si Oriana Pablos hoy se corona como Miss Earth 2022. Para mí, Orlando, no sé qué piensas tú, esta sección o este episodio del certamen pudo haber quedado fuera, porque lo que me quedó claro solamente es que estaban emocionadas. Muy emocionadas, pero bueno, yo creo que para seguir contemplando la emoción, creo que tenemos que retomar la transmisión. Definitivamente vamos a retomar la transmisión. Y ahora, para el mejor traje típico, las ganadoras son del grupo de África, Nigeria. Quédate ahí, no tienes que moverte. Del grupo de las Américas, México. Del grupo de Asia y Oceanía,
Indonesia. Y finalmente, del grupo de Europa, Bielorrusia. Felicidades a las ganadoras de estos premios especiales. Y ahora, señoras y señores, viene la parte un poco agridulce. Estas compañeras formaron un vínculo muy fuerte estas 3 semanas, pero ahora es hora de separar al top 20 que va a seguir en la competencia. La primera que pasa al top 20. ¿Están listos? Vamos a revelar el top 20 después de este corte. Quédense con nosotros, ya regresamos. Momento, y no creo que era apto justamente para comenzar un certamen, a menos que lo estuviesen realizando para ganar tiempo, porque le faltaba pues a ajustar algunos detalles, ¿no? En vista de que empezó 1 hora tarde el certamen. Nos están diciendo que tenemos que ir justamente a la señal. So much to England, and next up we have Estonia. Allí ven la selección del top 20. En primer lugar Bélgica, en segundo lugar Etiopía, ahora en pantalla la representante de Brasil. Este es el top 20 del Miss Tierra de este año. Mientras recuperamos la señal de los traductores, Australia también forma parte de este grupo. No podía faltar, ¿no? La gran favorita. Namibia. Uno de los países más verdes del mundo, Países Bajos. Palestina. Cuba. Nigeria. Tenemos 10 cupos más. En este top 20, número 11 es Irlanda. Recuerden que no es ningún orden en particular. La próxima es Corea. Eslovenia. Zimbabue.
Vietnam. Noruega. Puerto Rico. I heard you, Nellies. La escuché, sí. Republic. República Checa. We heard Nellies cheering for Puerto Rico. Maybe the person Escuchamos next la will barra cheer Nellis for de Puerto Rico. Quizás la the próxima Philippines. van a hacer barra por Filipinas. We have just one left to fill up the Nos top queda 20. solamente un cupo en el top 20 y es Portugal. Portugal. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, make some noise for your un gran aplauso para el top 20. Donde cada una de ellas pues encarará un elemento. Sí, bueno, lo que viene a continuación, después de la selección de este grupo de 20, vamos a calificarlo de otra manera, vienen los desfiles en traje de baño y en traje de gala para después tener una participación, tal y como habíamos señalado, de Stephanie Frake en el programa, en la transmisión del Miss Tierra. Igual, todas las chicas deben aparecer en tarima con ese traje de baño, con ese traje de gala, si no hayan estado en este top 20. Pero yo, siendo Oriana, simplemente me retiraría y le diese una entrevista a Globovisión para ver cómo está el ambiente. out there in the wild, and interestingly enough, here on Miss Earth, the fittest and the fiercest. Bueno, es sobreviviente de más fuerte, Just like these stunning ladies who are out y to draw estas first blood chicas maravillosas in this battle of beauties. van ahora a una batalla de la belleza. Make way. Vamos a dar paso ahora entonces para el top 20 en la competencia de traje de baños. Starting with Belgium. Empezando con Bélgica. She started her own fashion store together with her mom. Ella empezó which su later propia turned tienda de into moda an con su eco-friendly madre web shop y ahora es una tienda de ropa ecológica. Belgium. Bélgica. Ethiopia. Etiopía. She's an actress and a marketing manager. Es una actriz y un estudiante de when she was mercadeo just 13. y empezó a actuar cuando tenía 13 años. Ethiopia. Etiopía. Brazil. Brasil. She's an English and theater student who comes from a family Es of estudiante de educators. inglés de una familia de Growing up, educadores. she had been constantly exposed Cuando to crecía dance, siempre music, estuvo culture, expuesta a la and books, cultura, which a made la her develop a música, great love for literature lo and que writing. le hizo desarrollar un gran amor por la literatura. Brasil. Australia. Australia. This model and international relations and Modelo politics student y estudiante has de always relaciones wanted to join the internacionales. Australian Siempre Parliament to quiso help ser create parte del a better Parlamento Australia, australiano especially in the para areas desarrollar un país of mejor, sustainability especialmente en and las áreas de environmental sostenibilidad changes. y Australia. también ambiental. Colombia.
Colombia. Colombia. She's a professional model and Modelo TV and profesional event presenter y who grew up presentadora in de a very televisión, artistic environment. que creció en un entorno muy artístico. Estudió técnicas vocales, aprendió a tocar instrumentos musicales y luego incursionó en la actuación. Colombia. Namibia. Namibia. An architect in training in her hometown. Estudió arquitectura en su She started ciudad her own natal foundation y called Diana's arrancó su Art propia Foundation fundación in 2019. en el año 2019, Something she considers as algo a que ella very considera fulfilling moment un in her life. momento muy recompensante en su vida. Namibia. Netherlands. Países Bajos. She's an interior designer, Diseñadora de all-around interiores, stylist and model, estilista all rolled into y one. modelo, todo Her en natural uno. love for animals manifested when she adopted a Su amor cat por los from a animales se local manifestó animal cuando shelter. adoptó un gato Netherlands. de un albergue local. Palestine. Palestina. She's a born performer, which explains why she loved joining Todo un talent artista shows when she y was still eso in explica school. por qué participó en muchos eventos locales de talento en sus escuelas. Es instructora de fitness y una empresaria. Palestina. Cuba. Cuba. This medical assistant and health Asistente education médico student y estudiante swam a tiger de shark during her medicina. 20th birthday. She's been joining pageants since she was a Ha estado teen, participando en which concursos made her desde que es discover the adolescente impact she y could descubrió have el impacto by que participating puede in tener al beauty participar competitions. en concursos de Cuba. belleza. Cuba. Nigeria. Nigeria. Her craft as a dance coach and movement artist Es una artista de danza y de movimiento y se ha dedicado a crear conciencia sobre el medio ambiente. Educa al mismo tiempo que ofrece entretenimiento. Nigeria.
Norway. Noruega. She's a high school student who comes from a very musical Estudiante family. de secundaria de una familia muy musical. For 7 years, También which brought fue out the Girl nature Scout lover in por her. 7 años, lo que fomentó su amor por la naturaleza. Puerto Rico. Puerto Rico. She's a model and a student Modelo of y environmental estudiante architecture. de She's into arquitectura sports ambiental. and the arts, Le gustan los with deportes, strong interest las in artes, archery, tennis, jazz, con and énfasis ballet. en tenis, Puerto Rico. jazz y ballet. Czech Republic. República Checa. She's a student of alternative educational Estudiante program de who once programas traveled educativos to alternativos 3 different countries y only viajó by a 3 hitchhiking. países solamente Czech Republic. pidiendo cola. República Checa. Philippines. Filipinas. This communication student Estudiante de was taught comunicación. how to become an all-around good person. Siempre se le enseñó a ser una buena persona de manera integral, con valores, respeto a los demás y al medio ambiente. Philippines. Filipinas. Portugal. Portugal. Joining beauty pageant seems to run in her family. Participar en She was concursos de surprised to belleza learn that her parece mom also ser parte de la participated in the familia. beauty competition. She Muchos de hopes sus to make her familiares mom han proud participado, with her sobre todo su competing madre, y in espera Miss Earth. ser el orgullo de su madre en este concurso Miss Earth, Portugal. Lady Australia. Australia, Hasta República Cuba, Checa, que estaba allí. Cuba, Puerto Rico y tal. A mí sí me sorprendió también que no entrara Irán, que lo había comentado Ajá, al principio de la preciosísima. transmisión. Una chica muy bella y que además la había visto en varios hot pics, que además me llamó la atención precisamente porque es un país que no tiene como tradición. Normalmente no suena. Otra de las que estaban en Hot Picks y que no clasificó fue Chile. Chile, de las latinas. Pero apartando la situación con Venezuela, creo que fue una edición o una clasificación al top 20 sin muchas sorpresas. Las grandes favoritas clasificaron y bueno, el resto de los puestos los ocupan. Allí, bueno. allí tenemos justamente la señal desde Manila, Filipinas. Entiendo que me están diciendo que no, que aún no, que este es la imagen. El momento. Yo estaba hablando hace ratico que entre mis favoritas, sin lugar a dudas, está Países Bajos. Creo que en este grupo de 20 es la que A mí me se gusta merece. Corea, me parece preciosísima. Además sé que tiene una muy bonita amistad con Venezuela, entonces ¿En serio? quizás por hermandad ok. me gustaría verla brillar. Venezuela estaba en la habitación o compartiendo habitación con Argentina. ¿Qué tal su relación con ella? Muy buena, gracias a Dios le tocó una roommate con la que no tuvo problemas de convivencia. Saben que a veces eso es una situación complicada. Ahora sí, vamos a enlazar con la señal desde Manila, Filipinas. Miss Earth crown, but only 12 of them will have the chance to mesmerize you with their Tendrán la elegance as oportunidad we de make the sorprenderlos second con cut su elegancia of tonight's competition. Now the al scores pasar have been al tallied, desfile en and traje de gala. the results right now Y ahora is Miss me dan los Mary Sarvazo, resultados Co. mi compañero de SGND, el tabulador oficial. Muchas gracias. Delegate. Entonces, los jueces
han dado su puntuación basándose en la belleza, la postura y el traje de noche. ¿Están listas? Y aquí el público, ¿está listo? Aquí vamos. En un orden aleatorio, una vez más. Aquí están sus delegadas del top 12. Y es hora de que nos emocionemos por Brasil.
For one Y nos queda last solamente delegate un to make cupo up para una participante the top 12. para el top 12. Oh yeah, let's just put this away. Let's just do a crowd favorite. Sí, vamos a escuchar las favoritas del público. I'd love to help you out, but these results are Me audited. gustaría I'm ayudarlo, sorry. pero estos resultados ya han sido SGB&Co auditados. is right here watching me, so I have to El read auditor out me está viendo, así the que name. tengo que leer el nombre que tengo acá en And el the last sobre. spot goes to El último cupo en el top 12 es para Korea. Corea. Having traveled extensely, she Ha would like to viajado promote mucho y le sustainable gustaría mobility promover las by comunidades respecting nature, sostenibles the culture of que the place respetan they're la traveling to. naturaleza. Korea. Corea. Once again, the top 12 delegates competing for the title of Aquí Miss las Earth tenemos, el top 12 2022. en la competencia del Miss Earth 2022. Following the ladies, having your time and being supportive of them is amazing. But I think that with your question, we are all excited to find out who will be the top 4 and what particular question they will be answering. So I am now turning over to you, James Deacon. Thank you very much. All right, Nellies, thank you for that. These 8 ladies have done a remarkable job in their quest to become the new Miss Earth. But, only 4 will be left standing. Now, the judges have made their choices, and I will now get the results from Miss Mary Chris Barbaso as SGB&Co. Here are the audited results. Thank you very much. Okay. And your top 4 looks a little bit like this. Starting out with Australia. Australia. Next up we have Singapur. Colombia. Colombia. Just 2 more to go, ladies and Y la gentlemen. próxima es And one of those del top spots 4. goes to Palestine. Palestina. Llevamos Australia, Colombia, Palestina. Falta una para integrar el top 4 final. Just one name left, ladies and gentlemen. Just one name left for your top 4. And the final spot for the top 4 goes to Am I hearing Korea? Yes, I am. Bien. Ladies and gentlemen, show some love to your fabulous Final 4! Ahí están los 4 últimos. Australia, Colombia, Palestina y Corea. To the ladies, to be honest. I am so impressed with how they handle the pressure.
pressure on stage is not a joke. Like, you and I can totally say that. And I can't wait to see how this will turn out tonight. Let's now get back to James and see how the ladies will fare in the final Q&A. Thank you very much. And this is it, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. One last chance for these stunning ladies to seal the deal. I will be asking all 4 delegates the same question. And as you can see, the other delegates will be wearing headphones so they will not hear the final question. Each will be given 30 seconds to respond until she hears this warning chime. Let's begin with Viene la misma pregunta para las 4 candidatas. Australia. La primera en pasar es Australia. How are you? Good, thank you. How are you? I'm more stressed than you. I really am. This is your... Oh no, this is my parking pass. Can we get it validated? No, I'm just kidding. All right, Australia. You brought a big postie with you. You brought your crowd. This is it. It's come down to this moment. And this is your question. What is one thing you want to write in this world, and how would you write it? One thing that I would write in this world are the wrongs done to our environment. For too long, it has gone unchecked, and we are seeing the consequence of this. As someone who grew up in the countryside in Australia and got to travel my nation living in a tent for 14 months, I've seen firsthand the impacts that climate change has on our beautiful nature. And so if I could write, I would beg that everybody please reconsider and do your best to ace climate conservation. Beautiful. Australia, ladies and gentlemen, come on. Let's call out Colombia. Colombia, you're gonna have to match the energy of Australia. I'm just saying. Come on, she's a little nervous, I'm sure. I hope you didn't hear the question, Colombia. Same question for you. What is one thing you would want to write in this world? Write meaning the opposite of wrong, not writing. And how would you write it? Can you repeat it? So, what is one thing you would want to write or correct in this world, and how would you correct it? Thank you. Well, I think we should start writing about the human rights and about the real protection of the Mother Earth. Equality, the way we treat human beings, we have to treat fauna and flora. We have to take care of the ecosystems, and we have to realize that we are in our planet, our Mother Earth, which is just one home. So it's our responsibility to write about it and to make sure that we really take care of it, not with talking, but with actions. Thank you. Colombia, ladies and gentlemen. And then there were 2. Let's call up Palestine. Who said that? I want to meet the fan. Where's the Palestine fan? Make some noise. There you go. Hi. Same question for you, although you had your headphones on, so I'll read it again. What is one thing you want to write in this world, and how would you write it? I think I would want to fight the ignorance and selfishness of people, because I think that is the main problem that we are facing today with all of the issues, including the environmental catastrophes that we are facing, which are made from humans. So me personally, my environmental advocacy was launching an educational campaign with governmental and non-governmental organizations in Palestine, including the United Nations, where I educated people about the dangers. And I think that it starts with education, and that's how we can really solve the selfishness and ignorance that we see in the world today.
and save planet Earth. Thank you very much, Palestine. And there certainly is quite a lot to right in the world right now. And maybe our next contestant has the answer. Maybe she can uncover it for us. Ladies and gentlemen, Korea. Hi, Korea. Okay, Korea, same question for you. What is one thing you would like to right in this world, as in correct, and how would you correct it? Could you repeat the question? What is one thing you would want to correct in the world, and how would you correct it? If there's something I would correct in this world, it would be being empathetic. We often mistake kindness as being empathetic, but what being empathetic is really putting yourself in someone else's shoes. And when it comes to climate issues and other issues in this world, one has to be empathetic. You need to really see how the other person perceives this world. You need to understand their pain by being in their shoes. And that, I feel like, differs from being empathetic. Kindness and empathetic can be different. And if I get the chance to really define it differently, that's how I would define it in that dictionary. Thank you. Ladies and gentlemen, Korea, by being empathetic and learning empathy, putting yourself in other people's shoes, and there you have it. Ladies and gentlemen, the competition is officially done. It's now all up to our judges to decide who they... All right. I think I can speak for all of us that all our delegates did a really splendid job. We are getting really closer to finding out who will win tonight. There will only be one Miss Earth and 3 elemental queens. I think we are now ready with the result, so we give back the floor to you, James. Thank you very much, ladies. Now, staging an event of this caliber is a humongous task, and we would like to take this moment to extend our gratitude to all the local government units, the Philippine National Police, and the private companies for making the delegates' stay here in the Philippines an experience they will never forget. Maraming salamat po sa inyong lahat. And now, after weeks of travels, eco-tours, and mini competitions, it's time to meet the lucky lady who will have an amazing year ahead. The final scores have been tallied, and handing me the results right now is Miss Mary Chris Barbaso, partner SGB & Co., our official tabulator. And we begin with Miss Earth Fire. And Miss Earth Fire 2022 is Colombia. And crowning Miss Earth Fire is Miss Earth Fire 2021 Baitong Petsong. As you know, every queen needs her elemental court, and this is why we have the Miss Earth Fire and now the Miss Earth Water. And the Miss Earth Water for 2022 is Palestine. And the next
Miss Earth Water is Miss Earth Water 2020 Roxy Bayens, together with Carousel Vice President and Project Director Miss Pichi Veneracion. You've all been waiting for. Ladies, please take center stage as you are now. I have to make this very clear. I will be announcing Miss Earth 2022 first, which means the remaining delegate will take their title of Miss Earth Air. Once again, in my hand is Miss Earth 2022. Any last minute guesses? Keep it up, let's go! Miss Earth 2022 is Korea! This, of course, makes Miss Earth Air 2022 Australia. And crowning Miss Earth 2022 is Destiny Wagner, together with Carousel President Mr. Ramon Monzon, and crowning Miss Earth Air is Miss Earth Air 2016 Michelle Gomez, together with Carousel Executive Vice President Miss Lorraine Shook. Congratulations once again to Miss Earth 2022 and her elemental court. This has truly been a successful comeback on live stage, and we thank everyone for staying with us. On behalf of Angelia Ong, Karen Ibasco, Nelly Pimentel, and the rest of Carousel Productions, this has been James Deacon saying so long for the Philippines and see you in Vietnam!